कैमरा खोलो, शूट करो, जैसा बने। ना इधर देखो ना इधर देखो, सामने देखो। मैं कह रहा इधर नहीं देखो, स्क्रीन पे देखो। बोलो जो दिल करे, आंख बंद करके बोल दो कि मेरा नाम विराट है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और आंख बंद खोलना ही नहीं, और बस क्लिक करके पोस्ट करो। তো বন্ধুরা দেখছো, এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ। এখন বাজে তোমার সকাল 5টা। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা বিল্ডিং 20 ফ্লোর অবধি আমাদেরকে এখন হাঁটতে হচ্ছে। আমরা যে জায়গায় কাজ করি সেই জায়গা তোমাদেরকে আমি দেখাবো এখনই। তো দেখতে পাচ্ছ আমরা উপরে চলে এসেছি। এই যে এটা তোমাদের, এই যে আমরা এখানে কাজ করি, এটা টপ ফ্লোর। যদি তোমরা পারো সাপোর্ট করো। पोस्ट करने के बाद कितने व्यूज आ रहे, कोई हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा टाइटल डाल दो, मेरा पहला सूट, फिर देखना कितने व्यूज आ रहे हैं।